बारी से हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के पास आते हैं, पूछते हैं तेरे पास भी कुछ है? हुजूर गौसे आजम कहते हैं कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। वो आपकी इस बात को झूठ समझ कर चले जाते हैं। फिर दूसरा आता है, वो भी यही सवाल करता है। गौस पाक फिर यही जवाब देते हैं कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। तो जब डाकू वो सारा काफिला लूट कर फारिग हुए तो गौस पाक को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए और अपने सरदार से वो डाकू क्या कहने लगे, समाप्त कीजिएगा। कहा लड़का ये कहता है कि मेरे पास अशरफी हैं, मगर इस पर कोई पैसा नहीं निकला तलाशी में। निडर कितना है ये लड़का, हंसी सबकी उड़ाता है, हंसी और भोला भाला है, इसी पर रहम आता है। कहा सरदार ने सच सच बता क्या पास है तेरे? कहा ये गौस ने 40 अशरफी पास है मेरे। कहा सरदार ने ये तो बता के वो कहाँ पर हैं? तो फरमाया सिलीफो मेरी इस सदरी के अंदर हैं। उतारी आपकी सदरी, उधेड़ा और फिर देखा, अशरफी देख कर 40 दिल हैरत में था सबका। कहा सरदार ने हर एक ने जब देख कर छोड़ा, तो ऐ नादान तूने राज अपना हम पे क्यों खोला? तो ऐ नादान तूने राज अपना हम पे क्यों खोला? तो ऐ नादान तूने राज अपना हम पे क्यों खोला? कहा ये गौस ने माने, कहा सच्चाई पे रहना। कभी अपनी जुबां से बात कोई झूठ मत कहना, कभी अपनी जुबां से बात कोई झूठ मत कहना, कभी अपनी जुबां से बात कोई झूठ मत कहना। डाकुओं का सरदार पूछता है कि बच्चे तेरे पास भी कुछ है? कहा कि मैं कह चुका हूं कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। सरदार कहता है कि लेकिन वो हैं कहाँ? गौस पाक फरमाते हैं कि वो मेरी सदरी के अंदर सिली हुई हैं। तो जब वो डाकू हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की वो सदरी उतार कर उसको उधेड़ कर देखते हैं तो वाकई 40 अशरफियां मिलती हैं। डाकू अशरफी देखकर हैरान रह जाते हैं। कहते हैं कि जब ये छुपी हुई थी तो तूने ये हमको बताई क्यों? तो कहा गौस पाक ने कि मेरी माँ ने बार बार ये नसीहत की थी चलते वक्त कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, इसलिए मैं झूठ कैसे बोलता। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। इस बात का डाकुओं पर क्या असर पड़ता है? भला फिर कैसे अपनी माँ का कहना टाल देता मैं, गुनाह क्यों झूठ का इस सर के बदले सर पे लेता मैं। भला फिर कैसे अपनी माँ का कहना टाल देता मैं, गुनाह क्यों झूठ का इस सर के बदले सर पे लेता मैं। ये दौलत आरज़ी शय है, फिदा क्यों इस पे हो जाए। हमारी माँ कहेगी क्या अगर हम झूठे कहलाएं। ये सुनकर रो पड़ा सरदार और बोला कि ऐ बच्चे, मैं पापी हूँ बुरा हूँ और बेशक तुम बहुत अच्छे। ये सुनकर रो पड़ा सरदार और बोला कि ऐ बच्चे, मैं पापी हूँ बुरा हूँ और बेशक तुम बहुत अच्छे। तुम अपनी माँ की नाफरमानी बचपन में नहीं करते,
مگر ہم ایسے ظالم ہیں خدا سے بھی نہیں ڈرتے. تم اپنی ماں کی نافرمانی بچپن میں نہیں کرتے، مگر ہم ایسے ظالم ہیں خدا سے بھی نہیں ڈرتے. یہودی ہو کے اس دنیا میں ہم یہ کام کرتے ہیں کہ سب کو لوٹتے ہیں اور قتل عام کرتے ہیں. یہودی ہو کے اس دنیا میں ہم یہ کام کرتے ہیں کہ سب کو لوٹتے ہیں اور قتل عام کرتے ہیں، کہ سب کو لوٹتے ہیں اور قتل عام کرتے ہیں، کہ سب کو لوٹتے ہیں اور قتل عام کرتے ہیں. گناہ بے حد ہوئے کیسے خدا کو منہ دکھائیں گے؟ کوئی صورت نہیں محشر میں کیسے بخشے جائیں گے؟ کوئی صورت نہیں محشر میں کیسے بخشے جائیں گے؟ کوئی صورت نہیں محشر میں کیسے بخشے جائیں گے؟ سردار کہتا ہے کہ گناہ بے حد ہوئے کیسے خدا کو منہ دکھائیں گے؟ کوئی صورت نہیں محشر میں کیسے بخشے جائیں گے؟ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ غوث پاک کی باتوں کا اس سردار پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کہا پھر غوث اعظم سے کہ تم بے شک نرالے ہو، تمہارا نام کیا ہے اور کہو کس دین والے ہو؟ جواب اس کو دیا مومن ہے ہم قرآن والے ہیں، ہماری شان کیا آقا محمد شان والے ہیں. جواب اس کو دیا مومن ہے ہم قرآن والے ہیں، ہماری شان کیا آقا محمد شان والے ہیں. یہ سن کر پاؤں پر ڈاکو گرے ایمان لے آئے، سبھی نے توبہ کی اشکے ندامت خوب برسائے. یہ سن کر پاؤں پر ڈاکو گرے ایمان لے آئے، سبھی نے توبہ کی اشکے ندامت خوب برسائے. مسلمان ہو گئے سب غیر مسلم کافرے والے، ملا لوٹا ہوا سب مال توڑے کفر کے چھالے. جناب غوث نے بچپن میں وہ جوہر دکھائے ہیں کہ دستے پاک پر ان کے بہت ایمان لائے ہیں. جناب غوث نے بچپن میں وہ جوہر دکھائے ہیں کہ دستے پاک پر ان کے بہت ایمان لائے ہیں. سبق دیتا ہے یہ کردار سب کو غوث اعظم کا، بھلا ہوگا فقط سچائی سے اس نسل آدم کا، بھلا ہوگا فقط سچائی سے اس نسل آدم کا، بھلا ہوگا فقط سچائی سے اس نسل آدم کا. سنائی شوق جو میں نے حکایت غوث اعظم کی، یہ ہے سارے زمانے کو ہدایت غوث اعظم کی، یہ ہے سارے زمانے کو ہدایت غوث اعظم کی، یہ ہے سارے زمانے کو ہدایت غوث اعظم کی. سنائی شوق جو میں نے حکایت غوث اعظم کی، یہ ہے سارے زمانے کو ہدایت غوث اعظم کی، یہ ہے سارے زمانے کو ہدایت غوث اعظم کی، یہ ہے سارے زمانے کو ہدایت غوث اعظم کی.
हजरात ये आखिरी बंद दोबारा समाप्त फरमा लें। कहा फिर गौस आजम के कि तुम बेशक निराले हो, कहा फिर गौस आजम से कि तुम बेशक निराले हो, तुम्हारा नाम क्या है और कहो किस दीन वाले हो। जवाब उसका दिया मोमिन है हम कुरआन वाले हैं, हमारी शान क्या आका मोहम्मद शान वाले हैं। ये सुनकर पांव पर डाकू गिरे ईमान ले आए, सभी ने तौबा की अश्के नदामत खूब बरसाए। मुसलमान हो गए सब गैर मुस्लिम काफिले वाले, मिला लूटा हुआ सब माल टूटे कुफ्र के छाले। जनाबे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि दस्ते पाक पर उनके बहुत ईमान लाए हैं। सबक देता है ये किरदार सबको गौसे आजम का, भला होगा फकत सच्चाई से इस नस्ले आदम का, भला होगा फकत सच्चाई से इस नस्ले आदम का, भला होगा फकत सच्चाई से इस नस्ले आदम का। सुनाई शौक जो मैंने हिकायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे